Time check is 5:03 p.m. Today is October 25, 2021. Ako yung host, Marvin Ray XD. Welcome sa tuang Marvin Ray Vlog. To be honest, magklase namin guys. Mato ko sa Zoom. Click the Zoom link and yes. Mag-kids paint po data, no? Sabi na ako, may klase. Wala ko na-expect. Kids paint sa ta. So, change color na punta sa background. Kini yung orange. Ayun ni. Kanang siguro kini Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Sir. Mag mga profile pic. Kadali lang, sir. Ako sa i-restart. Hey, Tay. Ay, hello. Uy, bago ka lang kasulod nak, no? Agira ko. Ang apil man ka. Agi lang ko. Gusto lang tayo makita. Ay. Sana all. Sana all. Kugihan kay ka mo eskwela, ha? Masiwa ka na enroll diri, ha? Okay na, sir. Maminaw lang ko, sir. Ha? Ako Oh, lang. okay. Magsaba niya akong langgam din. Dali na lang, ha? Okay. 2 minutes more and we will start. Wait lang kadali.
So we are 36, 37. Exacto. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Hi, good afternoon. Okay na? Pwede na tayo mag-start? Okay, so good afternoon. Let's pause for a prayer. In the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. Our Heavenly Father, thank you for this opportunity once again that we have time to meet this afternoon to discuss our topic. We thank you for all the blessings that we are receiving, and thank you for keeping us safe always. This all we ask in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Okay, so good afternoon, everyone. By the way, I already posted several topics in your LMS. I just want to ask apology lang because there are some typographical error or there are mistakes in some of the questions I gave you in the LMS, particularly the logical reasoning number 1. Mali 'yon, mali ang given. So kaya lang ang maganda doon, you are not required to submit your answer, di ba? Gi-post ko lang to for your practice because I just want to present that logical reasoning is one of the tactics or one of the kinds of composition when you are reading, when you are communicating, and when you are writing a composition. So isa yan sa mga techniques kasi. Now, at the same time, sometimes logical reasoning is one way of resolving problems, especially in the making of your studies, mga research or feasibility. So that is why I gave you such exercises for you to be familiarized. Because one of the techniques in answering the board examinations, especially the civil service, is how acquainted you are or how familiar you are with the kind of composition the examination is giving. What I mean is the kind of composition or the kind of presentation civil service is giving. Ang punto dito is pag maanad na mo, pag masanay na kayo sa tenor, ibig sabihin yan, nakasanayan nyo na kung paano binibigay, paano ini-express ang question sa civil service, then it's easier for you to answer the question. Kasi one of the many reasons na bakit bumabagsak ang estudyante o tenor of the examination questions. Okay? So, mangutana sa ako. Were you able to open your LMS? Yes, sir. Ha? Murag kasagaran diri, wala pa siguro ka-answer ba? Naka-answer na, sir. Ay, Naka-answer na. Okay. I-disregard nyo lang muna yung number 1, ha? By the way, bago tayo mag-start mag-answer doon, I want to give you ahead of time the kind of final requirements that you will be submitting sa akin dito sa GE2. Dahil ang final examinations ninyo is slated or scheduled next week na. Okay? So ngayon pa lang ibibigay ko na yung requirements so that you can comply it ahead of time at saka you will be having an ample time to answer or to prepare. Okay, what are the requirements that you are going to submit sa finals? Number 1 is you will write a composition, personal composition of the topic. Ang title is A Glimpse of Success. Yan ang title, ha? yes, sir. Okay po. Okay, A Glimpse of Success. Okay. Now, this is to train you how to write a composition.
Kasi now, do not rely much on wag diretso kay Google o sa internet magkuha ng topic about about success. Now, the topic, a glimpse of success, I am referring to your own definition of success. Ana. Okay. One of the techniques is that you try to base it on your own. Kahit naman ganito tayo, kahit wala tayong masyadong pera, wala masyadong but there are several instances na anything that can give us happiness sometimes we regard that as success. So pwede niyo i-relate yung personal experiences niyo, your own achievements kasi may mga tao naman na kahit maliit na bagay ay consider nila as a part of their achievement. So pwede niyo i-share yan. Now, I want to paki-off mo na ng ng audio. Jen, paki-off mo na ng audio mo, Jen. Really, Jen, paki-off mo na. Miss mga poro, paki-off mo na ng audio. No, namin now. Patay. Paki-mute mo na, paki-mute mo na. Religion. Paki-off mo na ng paki-mute mo na, Miss mga puro. Okay na? So that was your first that was your first requirement. You are going to write a personal composition of the topic title, A Glimpse of Success. Okay. O pa man na human si Sir, mute na lang may tanan, sir. Basing makontrol mo. Lisod man gud i-mute tanan kay. Okay na. Na-mute na gid. Okay. So, any question? By the way, the first final requirements ninyo is your personal composition of A Glimpse of Success. Now, I understand that there are several ways nowadays that pwede na tayo copy-paste naman lang, no? But be sure, pag copy-paste kayo ng topic about glimpse of success, be sure na you can organize it na hindi naman masyadong halata na hindi nyo naintindihan. Ha? So, as I advised a while ago, you try to submit or you try to compose your own personal definition of what success is all about. Mas maganda yun. Okay? Mas maganda kasi I just want to share to you na last batch of GE2, ang nag-compose sila ng personal perception of what success is all about. Meron doon na at early age, nag-asawa siya pero she was able to raise her 2 kids na ngayon nag-aaral na, and she considered that as a success. So kasi sabi niya, nagkamali siya, nag-asawa siya ng maaga, but ang success daw doon is she was able to turn yung tinatawag nating weakness daw niya into strength. So instead na i-refer niya yun na parang at the early age nag-asawa siya, parang negative, i-take niya yun as positive on her part. So mga ganyan, no? So how do you define your own how do you define personally success? So you can define success in several ways, in terms of money, in terms of relationship, in terms of family relationship, and the rest. So depende na yan sa inyo how you are going to define success in your own personal way. Okay?
So, may pangutana sa first requirement. Pila ka word, sir? At by the way, wala naman ano ng words, basta try to make sure na lang na nandun yung tatlong organizational parts. Yung meaning, you can have Pila ka paragraph, with sir? your introduction, and then the main body or the main part of your composition, and then Introduction, body, and somewhat conclusion. like a conclusion. Yan. Introduction, body, and the conclusion. So, depende na yan. Kasi sa ngayon naman, we are not governed. Yung organization of your paragraphs, mayroong tinatawag na unity, coherence na tinatawag. Ano yung coherence at saka unity? Yun bang na mayroong connection ang ibang paragraph mo sa ibang paragraphs. And at the same way, your sentences also are having coherence or unity. Yun naman ang mga essential parts of composition. Okay? So, wag mamblema because I am just asking your own personal definition of what success is all about. Okay? Now, you may submit it earlier than next week kung gusto ko matapos nyo agad. Okay? Taas pa man, nanto pa man next week na siya. Okay? Ang ikadua, katong i-post ganit na ako about public speaking. Oo. Yes, sir. Yes, sir. Supposedly, dapat kasi gagawa kayo ng video noon. Kaya pa ba ninyo? Kasi as I have heard, marami daw kayong mga requirements din sa ibang subjects ng mga video din. So kaya I am thinking, Kailan ko na may? oo. So sige na lang. Ako to kasi mas maganda kasi i-video niyo siya para patulad ng word na yung pinahanapan ko kasi ng literal meaning 'yon, di ba? So nakita niyo 'yon ng isang word, ganyan. Halimbawa, ganyan na word. SUBTLE. So mayroon diyan sa gilid niya, tinatawag natin literal meaning. When you say literal meaning, yung spelling niya, literal spelling, yun ang pamamaraan kung paano bigkasin ang isang word. Okay? Tulad nito, paano ba yan basahin? SUBTLE. Subtitle. 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 Tato. Ano yun, sir? Tato. Subtitle. Okay. So paano niyo malaman na ganun ang pagbasa noon? Kasi may mga ano siya, may mga guides siya. Halimbawa, ana daw ang iyang literal spelling. When you say literal spelling, it will guide you how to read a certain word. Saan pag-pronounce? O saan pag-pronounce. So ito naman, ang purpose na bakit ko ito binigay is may mga words kasi na hindi natin familiar. Alam nyo kasi if you mispronounce the word, automatically, ang meaning is will be distorted food. No? When you say distorted, mawala ka. Mamali namin mong pagsabot, ana. Kasi, subtle. Ay nga na, di ay na, subtle, di ay na, no? Kaya kung basahon na ito, yun, subtle eh. So, subtle. Marami pa mga words doon. So, the purpose of it is you will be guided on how to read the word properly. Yan. Hindi yan sa pag-inarte. So, kumbaga, yun ang tamang pagbasa ng mga word. So, I guess I gave you more or less 15 words yata doon sa LMS ninyo. So, ang gagawin nyo na lang, kasi kung ipag-video ko pa kayo, it will take time. Tsaka nalaman ko na lang one of your classmates dito na marami daw kayong video requirements in other subjects. Okay. So hindi na lang natin i-video, ha? So, mas maganda kasi sana yung video para marinig yung sarili nyo paano magbasa. So, ganito na lang. Just answer, give me, or try to research on the literal meaning of the words given. So, yan ang finals nyo, ha? So, una is composition of the title of the topic, A Glimpse of Success. What do you mean by glimpse? Ano yung glimpse sa Tagalog? Sulyap. No? Sulyap.
Okay, sulyap sa tunay na kahulugan ng tagumpay. Okay, a glimpse of success. So, pangalawang final requirement is try to research on the literal spelling of the words given in your LMS. Yon. Yun ang finals nyo. Ha? So, hindi na kayo mag-open ng LMS nyo para mag-beat sa deadline or sa time limit. Kasi wala namang time limit yan. Ang deadline lang. So, you may pass your final examinations on or before sa last day of examination sa college. Okay? Naipamunta na sa finals? Wala na. None so far, sir. None so far. Sir. Okay. Yes. Okay, ask. Katong sa public speaking, good sir. Mm. Diba, napamantoy na sa ilalom katong 1 to 20 man ata to siya, sir, katong sa siya. Basta murag sumpay aning kuan, sir, kaning example nimo, sir. Katong tig-dalawa ka kuan words. Ilan to siya? Sumpay sa ha? Tanaw na ko ang LMS ha. Sige, Dali sir. lang. Ang pasabot niyo mo ko itong public speaking. Yes, sir. Dili man gud na ko ma-open, sir, ba? Aw, Sabi na- aputol lang sa imo ang Kaning sa round 2, sir. oo. Ay ang katong duwa-duwa ka words. Yes, sir. A pair, okay? So, sa pangutana to. Apilan ni namo og pangitan og kuan kana. Dili na. Oo, Okay, kay nga kana siya basahon gyud unta na eh. Sige, sir. Kay na-realize man gud nako kay daghan nag-feedback sa kuha nga daghan daw mo requirements lagi sa ubang subjects. Video, particularly video, no? Yes, sir. Tinuod jud. Sige. So, anak na lang. So, I just want to, kasi gi-share ko lang yun sa inyo so that, iba kasi yung pag nag-present ka na, iba yung feeling ng nag-present ka talaga at saka binibideo nyo, iba din yung basa-basahon lang nimo because the pressure is there. So, ma-feel ninyo on how to deliver. Maski pag-pronounce lang ng word, ma-encounter niyo ang what really the feel, how does it feel to deliver yung tinatawag nating speech. So, yun. Okay, so those are the requirements for final examinations. One is composition of your glimpse of success. The second one is the literal spelling of the words. Round 1 lang. Hindi nakasali ang round 2. Kasi ang round 2 yun is the exercise of saying words which are almost similar in pronunciation. So, halimbawa, exempted, accepted. No? So practice lang to siya pagbasa nimo nga, pag-usaon nimo nga pagbasa sa isa ka word nga mag-shift siya into another word which is having similar sound or being read almost similar to the other word. Yan. Okay? So kamo na libala ang practice ato. Okay? Sir, katong Yes. 16 ka words na literal. Oo, mo to Mo to pangitaan. siya pangitaan. By the way, you can search that on Google na siya. So, pag humat po ninyo search, before ninyo isubmit sa kuha, be sure na practice-practicean niyo. That is for your own sake. Dili na siya part ng requirement ninyo kung basahon ninyo o dili. Basta, para kung gusto mo nga ma-enhance ang inyong knowledge about how to say word properly, depende sa iyang literal spelling, mauna siyang guide. Okay? So, karon alam nyo na ngayon na if you are in doubt of how to say a certain word, hanapin nyo ang literal spelling niya. Kasi yun ang magbigay ng guide sa inyo how to say a word properly. Okay? Kaya ako nga personally noon, pagbasa ko nito ng subtle is subtle. Di ba? Maganda din pakinggan. Alam nyo kasi, Silent B. oo, may connotation kasi tayo, may mindset kasi tayo ng mga Pinoy na kung ang isang word ay maganda ang pagkabigkas, yun ang tama para sa atin. Di ba? Yun ang ating criteria. Tama man siguro kay nice man sa paminawon. Di ba? Nice man paminawon ng subtle. Oh, di ba si tama na siya? Pero
hindi lahat ng maganda pakinggan ay tama. Ha? So we should employ some of the guidelines on how to say a word. So ito yun na yun. Isa na yun sa mga techniques on how to say a word by searching for its literal spelling. Okay? So kani ang inyong next activity. Sir. Yes. Napaka-isa ka pangutana. Sige na si Dua pa. Ito lang kapag naman ang meaning niya. Ay, hindi na. Definition, Hindi sir? na. Hindi Hindi na. na. Literal spelling lang. Kasi literal ang, spelling. oo, ang giapas na to dito is ang pagbasa. No? Pagbigkas. Okay. Okay. Sama na, sir. I-video pa na siya o dili na? Supposedly video, kaya lang, i-wave ko na lang yon kasi there are several feedbacks na napakarami daw ng video requirements ninyo sa ibang subjects. Okay? Hindi na lang i-video. No? Pero if you feel like I-written na lang. pag gusto ninyo na i-video tapos gusto niyo ipakita sa kuha ang inyong skill, how to say a word, then it's better. No? Kung naamoy bakante nga oras. Ang uban gani diri daghang kay bakante oras no? Lahi ang giatubang dili activity ang giatubang kay unsa sa giatubang ni Murayan. Red horse. Joke lang. Okay. So let's try to answer na ngayon yung activity, yung logical reasoning. Okay. Bakit may logical reasoning sa inyong purposive communication? Because aside from composition, aside from tinatawag natin, mayroon kasi tayong tinatawag na expressing our thoughts and ideas. Dalawang paraan yan, no? Yan, ang isa is implied, ang isa is explicit. Okay? Nakadungog na mo, ana? May mga tao na pag mag-compose at saka magsalita at saka mag-solve ng problem ay sa pamamaraan na explicit. May mga tao naman na implied ang pagkasabi. Ang explicit is pag sinabi mong pag naamoy mo ngayon na mabaho ang kanyang ilok, mingon dahil kag bawa ni mong ilok bay oy. Mo to siyang explicit. Prangka ba prangka. Ang implied, pwede ni mo padungog-dungugan, makaingon ka sa iya nga, bay, nakapalit ko og buy one take one nga juduran. Imuha tong isa. So implied, na? Meaning indirectly gitagaan mo siya og idea nga baho siya ilok. Pero alam mo yung didiretso ingon nga baho ilok. Kung dili, mao lagi to. Nakapalit ko buy one take one na juduran imuha ang isa. So, di kayo open, no? So, itong logical reasoning is a part of communication wherein you cannot just simply solve the problem by guessing, no? And logical reasoning, there is a reason, there is logic behind your answer. So, pag ma-master nyo itong logical reasoning, mas mabilis kayo mag-answer ng mga examinations puhon na ang pagka-present is logical. Okay. Ang pinakauna dyan, ito yun, ito na yun sa blackboard. Kasi mali ang pagka-type na ko dito yan, sa inyong inyong LMS. Nagdali-dali manggutog type ana. Naman ko yung nagsamok-samok na nagpadali sa kuha. This is the correct one. Sige daw, kamo ani ha? Kamo i-analyze. Now, try to practice lang. Alam nyo kasi, this is a practice of, this is a kind of communication wherein your patience and your logical thinking will be exercised. So, ito yung tama na dapat na, mali kasi yung LMS nyo. Points E, F, G, and I are arranged in a line in such a way. When you say points, ito sila ha. Ang E, F, G, at saka I, na-arrange daw sila in a line in such a way that F is between G and I. E is between F and I. If E precedes G, when you say precedes, nag-una. In what order are they arranged? Okay? So, ito yung mga options. So, number 1, EFGI, EIGF, FIGE,
IEFG, IGFE. So saan dyan ngayon ang tamang arrangement na resulta ng given na ito? Again, points E, F, G, I are arranged in a line in such a way that F is between G and I. E is between F and I. If E precedes, naguna, sa G, in what order are they arranged? Kinsa man ang mag-answer. Tapos, sulti sa kuha akong, how did you come up with your answer? Kasi logical tayo, dapat alam nyo ang rason kung bakit kayo nagka-come up ng ganyang answer. So, pili lang kayo dito, oh. Ano, sir? Ang sa answer, Al. Sige, I'll give you time sa number 1, ha? Number 2 ta. Number 2. By the way, nabasa niyo naman sa inyo yung LMS, no? Number 2. In a certain examination, 300 competitors pass the first part and 500 pass the second part. The number of competitors pass both parts of the examination will most likely be number 1, 800. Number 2, between 500 and 600. Number 3, between 400 and 500. Number 4, between 300 and 400. Number 5, not more than 300. May naka-answer na dyan? Sir. Okay. So ganito kasi ano. Ang ibig sabihin ng number 2 na question is that mayroong isang examination. Tapos, sa test 1 ha, 300 daw ang nakapasa sa test 1. Sa test 2, 500 ang nakapasa. Ang pangutana, pila tanan ang nakapasa sa both test 1 o test 2. So, who wants to give the answer? Number 1, sir. 800? Yes, sir. 800. Pero dili ko sure. Sige lang, okay lang. So, kung 800 step, how did you come up with 800? I-add mo, no? Wala, sir. Gikuan lang na ako tong... Ay, dili ko sure ha, pero i-explain na ako kung kuan. Sige, explain. Sa statement code na 300 nakapasa sa first kuan part. Tapos, ang sa second part na ay 500 na nakapasa. Ang pangutana niya, pila ka participant ang nakapasa sa both na part. Oo. So, ang akong ning come up sa mind is 300 ang nakapasa sa 1, 500 ang nakapasa sa 2. Ang kuan niya is both part. Di man yung maingon na 1 ug 2 na part is pareho. So, ning come up sa akong mind na pod na kung bago siya ning abot sa bago nag-proceed ang 500 ka participant sa second part, so ning agi sa sila sa first part. So mo tining sa ko sir. So na Okay. 800 siya. So, mangutana ko sa imo karon. Tama, sir. Kung 800 ang imong answer, 300 lang man ang nakapasa sa first part. By the way, they are the same examinees ha? Ay, Ayan na sila, oh. Kung kinsa tong 300 nga nakapasa sa test 1, appeal pud na sila sa 500 nga nakapasa sa test 2. So karon, kung mangiyon ka nga 800, dili pwede ang 800, gano man. 300 lang gani ang nakapasa sa test 1. abi na ko dili sila pareho. Pareha, the same competitors or the same examinees. Ang pangutana, pila ka examinees or competitors ang nakapasa sa test 1 nga nakapasa po sa test 2. So, pwede ang 800 kay 300 lang daan ang nakapasa sa test 1 eh. So 300 lang, sir. So, what will be your answer? Not more than 300, sir. Oh, not more. Anong not more than 300 man, Cla? I-analyze mo ang question, sir. Di ba, kay niingon ka na
same examinees lang ang 300 and 500. Yes. So sa first sir kay kuan ang nakapasa 300. So So sa answer dili man sila di ba tanan makapasa, dili kanang murag malabo sir ba na kuan makapasa sila tanan na mahimong Okay. 800 kung i-plus mo sila tanan. Oh. Dili Dili good. man Okay. Tama. Sige. Continue, Miss Clarice. dito ana ko na come up sir ang not more than 300. Okay. Do you agree? 500 ang answer, sir. 500. 500 and 600, sir. 500 and 600. Kanang number 2. Dili pwede ang 500 kay ngano 300 lang man ang nakapasa sa test 1. Tapos ang 600 samot nang di pwede kay 300 lang lagi ang nakapasa sa test 1. Ang pangutana, pila ang nakapasa sa test 1 nga nakapasa po sa test 2. D sir. Letter D sir. 1-6 daw ingon si Nanay Lenny, ingon ni Sir Marco. Kinsa Nanay Lenny na di ka karon Sir Mark. Okay. So, the answer is, I was asking, do you agree with the answer na not more than 300? Katong gi-justify man ni Clarice ganiya, no? Gi-justify niya na di pwede magsubra sa 300 kay 300 lang ang nakapasa sa test 1. Do you agree? Oh, sir. Yes. The answer is not more than 300. Okay? Wala man gud dili ta exact man gud tong pila gyud ang nakapasa, pero ang pangutana, ang nakapasa lang man daw sa test 1 is 300. Ang sa test 2 is 500. The question is how many competitors passed the test 1 and test 2 at the same time. So the answer is dili maglampas sa 300. Kay 300 lang man ang test 1. So mauna na karon atong basihanan nga di siya mulapas sa 300 kay kung malapas sa 300 mali na atong answer. Okay? Mo na mga logical na questions, ha? Okay. Sige daw. Are you done with the number 1? Kato gani ha? Sir, Points. patry ako, sir. Sige, Sir Ansel. Ako ang ano, sir, is number 4, IEFG. IEFG. Okay? Yes, sir. Lang, try lang sa, Oo. Giyon sa nimo, sir. man good, sir, di ba? Excuse ko kamay, sir, patanong ako sa, sir, sa whiteboard, sir. Okay, kanang, ang nakabutang mong good, IGNF. So, mauni mong answer. I-check na to ang imong answer, ha? Kung tama, ha? Sige, sir. Sige. F is between G and I. F is between G and I. Tama? Yes, sir. Okay, next. E is between F and I. E is between F and I. Tama. Tama, sir. If E precedes G, E precedes G, naguna sa G. So, this is the correct answer. Mo lang na siya. Ang checking ninyo, diri ra po sa given. Nakuha ninyo? So, alam nyo kasi at first, pagbasa ninyo, anak, kung hindi kayo sanay sa mga logical reasoning na mga questions, mahirap siya and it will take time. Pero pag nasanay ka na, dito ka sa shortcut diretso, dali na lang na siya. So that is why I give this to you as an exercises so that this is a mental exercise for you to be familiarized with what logical reasoning is all about, unsa pagka-present nila, and how you are going to treat the questions or question. Okay? So number 3, Mina, Bing, Ami, and Sel have surnames. Mayroon na namang 4 na tao dito, ha? Mina, Bing, Ami, and Sel have surnames Flores. Flores, Mendez, Perez, and Reyes, but not respectively. So ito si Mina, si Bing, si Ami, at saka si Sel,
mayroon silang mga apelyido pero hindi ito pasunod. Flores, Mendez, Perez, and Reyes. Ngayon, Mina is taller than Ami and Ami and Cel. Miss Mendez is tallest of the four. Miss Flores is taller than Miss Reyes but shorter than Miss Miss Perez. Also, Cel is taller than Ami and Bing. What is the full name of the second tallest person? Sige, dula ta. Wait lang, sir. Cel Pwede na- Flores, sir. Ah, Cel Flores. Cel Flores. Oo. Not sure lang, sir. How about others? Nag-agree mo? Cel Perez po, sir. Cel Perez. Kahit if-sabton manggod nimo ang question, sir, no, naa sa pinakauna, di ba? Dili man nagpasunod ilang apelyedo. Oo. Si Mina, si Bing, si Ami, o si Cel, mo na yung mga first names nila. Yes, Tapos sir. ang mga apelyido nga gipapilian, Flores, Mendez, Perez, and Reyes, pero wa na siya nagpasunod. Karo lang inyong pangitaon, what is the full name of the second tallest person? So, how are you going to solve that? By connecting what is given information. Ha? So, sa answer nimo, Miss Clarice? Cel Flores, sir. Cel Flores. Nato isa ganiya nagtubag. Si Raven ba? Ikaw ba to, Cel Ben? Perez, iya, sir. Sir Flores ako, sir. Okay. Cel. Flores. O sa imo, Ben? Sa imo answer? Sir Flores. Cel Flores. Apa rin mo ni Clarice? Gani, sir. Ay, laing Flores, answer. iya, sir. Oo. Cel Perez po ako, sir. Kasi Kente itong Cel Perez. Lisod lang og answer, sir. Hinay kayong signal, sir. Okay. Sige. Okay. Why laing answer? Pinakalas akong answer, sir. Pinakalas imong answer, Mina Perez. Try lang na. Mina Perez. Kani imo step ha. Kay Clarice, kay Raven ug sa uban pa diha Okay. So, giun sa nato, usaon nato may pag-answer. Ingon ani na siya, no? Upat man to sila ka pangalan, no? Mina, Bing, Cel. Ami. Ami og si Cel. Tapos ang apelyido daw Flores. What else? Mendez. By the way, ang uban naga-follow mo diha kung masing uban wala pa ni kabasa ba mao pa karon. Okay. Now, first given is Mina is taller than Ami. Mina is taller than Ami. So tama na siya diha. Ami and Cel. So tama na? Miss Mendez is tallest of the four. So si Mendez PI, Mendez is tallest of the four. Say, baliyon na ito siya din sa taas. Ana ha? Ana na siya. Next given is Ay, da. Miss Flores Yala. is taller than Miss Reyes. Miss Flores is taller than Miss Reyes. Ito tama, ha? But shorter than Miss Perez. Makapalo mo? Miss Flores. Kadali lang. Miss Flores is taller than Miss Reyes. But shorter than Miss Perez. So, dili si Perez. Dada lang. Nakuha niya? Yes, sir. Cel May is saba, taller sir, may saba. than Ami. Cel is taller than Ami. So, dili na po si Cel. Taller than Ami and Bing. So, si Bing, dili na po sa ubos. So, muna na siya. What is the full name of the second tallest person?
So kani siyang tallest. Mina Mendez, Sel Perez, Ami Flores, and Bing Reyes. So sa ito mga tana, second man, di ba? So mo ning answer. Masubay ninyo sa pagkuha? Sir. Sir, di ba dili man nagsunod ilang apel? Silveres ang answer, sir. Dili, ato siyang gi-arrange depende sa given. So i-check na to ha, i-check na to. Mina Oo, is tama. taller than Ami and Sel. So mauna na siya. Mina is taller than Ami and Sel. So tama na pag-arrange. And then Miss Mendez is tallest of the four. Mao nang ibutang nato si Mendez sa taas kay tallest of the four. Miss Flores is taller than Reyes. Flores is taller than Reyes but shorter than Perez. Taas si Flores daw kay Reyes pero shorter kay Perez. Muna si Perez gibutan nato sa ikaduha. Okay? So, Sel is taller than Ami. Si Sel is taller than Ami and Bing. So, what is the full name of the second tallest person? So, muna na yung arrangement. Mina Mendez, Sel Perez, Ami Flores, and Bing Reyes. What yung tama, sir? Wadyo kay tama? Lag mo, sir. Lag ako untok ba? Ay, ay. Another giving daw, sir. Ha? Another giving. Okay. Kaning mga nakabalo na ayaw naghirit ani kaya amo na ning nansiran ni. Ryan, dili ka mag-answer pwede. Okay. So, in a room of 10 persons, how many shake hands there will be if each shake hand with the other exactly once? 5. Dili. Sa room daw, mayroong 10 persons. Okay? Pila ka shake hands ang nahitabo kung kada isa sa napulo mag-shake hands sa the rest niya yung kauban diha, pero kaisa lang, dili magbalik-balik. So you try to think and compute kung pila tanan. 90. Ha? Sir, ask a question. lang, sir. Okay. In a room of 10, room of 10 persons, how many shake hands there will be if each person Isa lang. shakes hands with the rest at exactly once? Kinahanglan kung nakashake hand na ko sa iya ha, dili na siya pwede mag-shake hand sa kuha. So tanan ni Sir, pwede 10 mo tagog persons, formula. ha? Pwede mga formula sa makompute na mo. Yeah, jamming. Kaisa lang ata, sir. Okay. Okay, isa lang. Ano lang 10 rooms man. sa isa ka room ha, sa isa ka room. Mayroong 10 persons. Tapos nag-shake hand, kada isa nag-shake hand sa siyam. Pero kinahanglan kung naka-shake hand na ko sa imo ganiya, di na ka pwede mag-shake hand sa kuha. So, totalon nimo ang shake hands kada isa ka tao sa iyang mga kauban, pila tanan ang shake hands nga nahitabo. Okay? I'll give you 2 minutes. Isa lang? 5. 9. Ha? Isa lang. 5, sir. Manong 5 man nga 10 nga daan ka tao. 5, sir. 45. Wala, sir. Kadali lang. Excuse ako ha. Oh, I'll give you 2 minutes to answer. 9 plus 1. Hindi naman ka pwede musikan sa mong gisikan. 10 person sa isa ka 10 person. 10. 9. Ay, hindi. Hindi ay. Wala ta seconds kay pandemic. 0, sir. 10. 13 ako, sir. Wala seconds sa tamay tabo. Tama, kay pandemic. Ay, nabaya. Pandemya ba daron? Kabalo na ko, sir. Nakuha na ako, sir.
Wala pa man si sir. Nag-break to dali. Okay na? Try down ako, sir. Sige. Oy, praktisado ni si Marvin ba? Wala, sir. Karoon po ko, sir. Try po na ako, sir. Tama. Praktisado ni sa kwan. balay sa Kagawad. Try lang ako, sir. Sige, One sige. point, sir. Ha? 45. 45. How did you Yes, come up sir, with 45? 45? Kay every isa sa lahat pag musik the first nga musikan, sir, kay 9 niya murag makumustahan niya ma-minus 1 man na siya pero minti bawat isa sa ila kay nakasikan sa bawat isa. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. Tama, na? Murag Ah. naana siya forma, sir. 987654321. Oy. Kahod ba? Try lang ko na, sir, kung tama. Basig nabikilang ko nimo pagtapok na to, manatag na kong answer. No? Basig nabikilang ko nimo ba? Murag Ryan Van pugang style, ha? Okay. So, dire. Halimbawa, person number 1, tama itong gingan ni ano, ha? Person number 1, mag-shake hands sa dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. Kani si number 2 nga person, di na siya pwede mag-shake hands kay 1. Kaya naka-shake hand naman si 1 sa iya ganiha. Tama. Okay? So, dili siya magsugod. Okay. Shake hands sa kay 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 na lang yung shake hands. Si number 3, di na pwede mag-shake hands kay 1 ug 2, kay nakashake hand naman si 1 ug 2 sa iyaha. So, dili na siya sugod. 1, 2, 3. Hantod nga mag-ano na sa magamay. So, i-add mo to siya. How many shake hands all in all? Din? 45. 45, sir. I-add lang nimo to diri ang shake hands nila. Ha? So, ang pinakadagan na shake hands, katong nag-una-una og shake hand. Okay. Gets? Yes, sir. Okay. Yes, So, this is it. Tomorrow, I'll be posting your last quiz. Okay? So, para na pa mo'y time code, nga mo, mo submit ani. So, ang the same, logical reasoning siya, pero masayon siya kasay kung ani. Masayon siya. Okay? So, by the way, we will also discuss your answer next time na po. On Wednesday. Sir, Yes. dapat taas ang time limit. Ay, walay time limit. Mao ganing i-post na ko daan ugma para makauna pa mag-answer. You can discuss your answer with your other classmates kung gusto ninyo, no? Ang importante diha is ma-practice ang inyong logical reasoning, how to come up with the answer. Yun lang naman ang yun ang reason or purpose of introducing this topic to you, so that you can, alam nyo kasi mayroon tayong tinatawag na sa learning, mayroon tayong tinatawag na ang retention daw ng ating nalalaman, depende daw how often you are practicing your mind. So mura ko na siya lawas na to, sige practice. Anto na, paspas na ta mag-answer kay, because we are oriented of the nature of the question. So, yun ang iba, maabtan og time limit sa civil service. Ingon ani ba ang mga question sa civil service? So, kung ikaw wala ka nahanad og logical reasoning, agoy, isa pa lang ka question pertinent dugaya mahuman. So, next time, mas paspas na mo ma-answer ani sa akong ihatag ugma. Okay? So, lastly, katong mag-screenshot ko for your attendance, ha? So, katong maka-open kung dili katong mga murag wala pa kahaligo, ayaw na lang open. Murag kaila pa dyan kung kinsi wala kaligo, diya ba? Sir, what if sir katong mga ligo, sir, pero murag ako wala ligo. Aw. Mayo na lang online, dili ko kasimot. Okay?
So, screenshot. 1, 2. Okay. So, thank you very much for your attendance. I hope you will open your LMS tomorrow for the last quiz nga kung yata. Okay? Thank you, sir. Just keep on asking me about the kung wala pa ninyo nasabtan ang katong inyong final requirements. Katong composition plus the literal spelling. Okay? So, yes. Anong sir, sa attendance sir ba, di ba nagapasa kang screenshot sa GC? Di Mm-mm. naman ko kasagaran sir, kay pag mag-screenshot ko sir, no, ang masan ni mo sir, kanang makita na mo sir, na wala may ito sir, kanang, ano, gyapon may ana attendance sir, basin mo. Oo. dili mo- Kay, by the way, kada accept na ko sa inyo diri, galista naman po ko. Okay po sir. Oo. Kada kani before na magsugod, di ba? Mo appear man na sa mo mangayo ba mo permission man mo to be admitted. So this na po kung check sa inyong apelyido. Excuse me, sir. Yes, Jean. I-PDF po ang composition. Kaya pwede na dili. Pwede lang sa bond paper, sir. Pwede. Oo. Kung wala mo masulatan, kung wala mo ma-encodean, kay kabalo ko nga ang uban dia cellphone na magkasagaran ang ginagamit, no? So Yes. you can just handwritten. Have it handwritten. Pwede lang. Pero siguraduha lang po nga kung picturean nyo yung handwritten composition, klaro-klaro po. Ang uban kay ngit-ngit kay ipadala. Kabalo ba mo nga bata-bata di ang atong mataan ni klaro pa kaayo. Okay, so any other question? Sir, Yes. isan ba mo, kung mga activity gani na to tanan sir, katong final, kay isan ba to, ay ano gyapon to nimo sa GC sir? Ay basin man gud makalimot or kanang uban sir ba wala makabalo. Mag-remind ko. Opo. Oo, sige. Mag-remind ko. By the way, there will be an announcement for that. Ako lang siyang giuna karon og sulti sa inyo kay para nga nana mo idea. Po, Okay? sir. Thank you So, kayo, sir. okay. So, nice meeting you and good night everyone. Bye, Good sir. night. Good night. Bye-bye. Thank you. Hi sir, thank you sir. Thank you. Sir. By the way, thank you for watching, guys. I love you.